गोयचे फामाद म्हापशेचे नुस्तें मार्केट एका काळार बरेच गाजताले। थंय नुस्तें बरें ताज्जे फडफडीत मेळटा म्हण आतां हो बाजार कोयर घाणी घुट्टांनी आनी गुटखा पानां खावन काडलेली चित्रां। ही सुवात नितळ करपाची जापसालदारकी कोणाची? संबंधितांनी हाचेर दखल कित्याक घेवंक ना? पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। म्हापशेचे नुस्त्याचे मार्केट बरेच फामाद आसा। फकत म्हापशेचेच लोक मार्केटात नुस्तें व्हरपाक येना जाल्यार कुशीकच्या वाठारांतले लोक सुद्दां म्हापशेच्या नुस्त्याच्या मार्केटात मुद्दम नुस्तें व्हरपाक येता, कित्याक तर ह्या मार्केटान ताजें आनी फडफडीत नुस्तें मेळटा अशें सगळ्यांक खबर आसा। पूण आयज जर आमी ह्या मार्केटाची परिस्थिती पळयशात जाल्यार ती इतली वायट आसा। ह्या मार्केटान जर आमी आयज एंट्री मारशात जाल्यार वयतात थंय आमकां बुरशेपणां दिश्टी पडटा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा हांगा तर कितलेशे जे नुस्तेकार आसा हे नुस्तें घेवन बसता आनी खंय तरी आयज हे मार्केट जे आसा प्रॉपर मेंटेन करपाची गरज आशिल्ली। पूण आयज आमकां अशी परिस्थिती ह्या मार्केटान पळोवपाक मेळना। जेन्ना आमी ह्या मार्केटाचे वयर जे मटन शॉप्स आसा हांगासरल्यान जे स्टॅरकेस आमी वयर वयता तेन्ना थंय जर आमी पळयशे जाल्यार गुटखा खावन थुकलेले आमकां भिंतीचे नकाशे पळोवपाक मेळटा। तशेंच वयता थंय फकत कोयर आनी कोयराच्यो राशी हांगा आमकां दिश्टी पडटा। खंय तरी संबंधीत यंत्रणेन हाचेर आयज लक्ष दिवपाची गरज आशिल्ली, कारण म्हापशेचे हे फामाद अशें नुस्त्याचें मार्केट हे आयज खंय तरी मेंटेन जावपाची गरज आशिल्ली। पूण अशी परिस्थिती आयज आमकां ह्या मार्केटान दिसना। तशेंच संबंधीत यंत्रणेन आयज इनिशिएटीव घेवन हें मार्केट खंय तरी आयज मेंटेन करपाची गरज आसा। लोक जेन्ना हांगा येता तेन्ना तांकां ह्या बुरशेपणाचें दर्शन घेवन फुडें वचचें पडटा। तशेंच जेन्ना आमी मार्केटाच्या भायर जर पळयशात जे आमकां नुस्तें कटींग करता थंय सुद्दां आमकां बुरशेपणां दिश्टी पडटा। तशेंच जेन्ना लोक गाडयो ज्यो मार्केटाच्या भायर पार्क करता थंय सुद्दां आमकां बुरशेपणां दिश्टी पडटा। सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना हे जे आमचे म्हापशेचे फामाद नुस्त्याचें मार्केट आसा खंय तरी आयज मेंटेन करपाची गरज आसा। हे फिश मार्केट आमचे म्हापशान फेमस सारखे, म्हणजे आमच्या म्हापशाचे आख्खे मार्केटच फेमस म्हटल्यार उपकारता। पण दुर्दशा आमची कितें जाल्या की परिस्थिती अशी जाल्या की आमच्या मार्केटाचे सध्या दुर्दशा जाल्ली आहा। तूं आतां नुस्तें घेवन बसता पळय थंयसर पळय ते एक टायल घातल्या ते स्लिपरी आहा, थंयसर लोक पडटा तितूंतल्या तितून हे नुस्त्याचे उदक वयता थंयच्यान ते उदीक बरोबर वयपाक थंय ड्रेनेज सारकी ना, तितून हेंचें नुस्तें पडटा बारीक तेजेर ते चिड्डाल्ले आसता पांयांनी बी तेजेर लोक स्लीप जाता। आनी मेन सांगचें म्हटल्यार आतां वयर चिकन शॉपां दिल्या, पयलीं सकयल आसली ती सगळी शिफ्ट केली, हांगातली काडली, हांगासर फक्त बीफ बी तेंकांच दिला आनी ती वयर शिफ्ट केला। आनी वयर शिफ्ट केला ती तूं स्टेप्स पयलीं वयर चडटा पळय थंयसर आख्ख्या भिंतीक एक डिझायन केल्लो आहा। म्हाका दिसता तो टायल्स कंपनीचे काय हांगासले कोणे केल्या ते आमी नको, पण डिझायन म्हणजे असो डिझायन तुका खंय कंपनी सुद्दां करूं शकता ना की असो डिझायन येयला। ती डिझायन म्हणटात हे सगळे आमचे लोकल लोक आहात पळय तेंच्यांनी ती गुटखा बी खावन ते पिचकारी मारली आहा, तो डिझायन तो म्हाका तो कंपनी कडेन सुद्दां डिझायन जावचो ना। पण हेजेर हांव कितें म्हणटा हेच्या फावटी आमी एक दोनदा बायट दिल्ली हेजेर थंयसरूच आनी सायडीक आतां पळय थंय लिफ्टी जे जागो आहा ते लिफ्टीचे जे सामान हाडून उडयला ती केन्ना कितली वर्सां जाली दिसता उडयल्यार। जे हो पयसो आमच्या लोकांचो गरिबांचो पयसो टॅक्स पेयर आमी फारीक करता पळय तेंचो पयसो हे विलेवाट लायता अशें हेंच्या बोल्सांतलो कांय वचना। हेंकां फक्त हेंकां वयल्यान पयशे येतात, ही पाकिटां येता पळय ती हेंकां येतात। म्हणून ही आमची परिस्थिती आनी हेजेर आमच्या म्हापशाकार कोण उलोवंकूय वचना। पंचायतीन कॅमेरा लायल्ले आहात, ल्हान पंचायती ह्यो आनी आमची म्हापशाची येदी व्हडली म्युनिसिपालिटी येना वळो थोडो येना, पण सादें हेंकां त्या स्पॉटार कॅमेरा लावपाक हे अजून एप्रुवल जावंक ना। हेच सांग की तुमकां जाय पळय तेन्ना तुमी रातोरात बरें चेंज करून हे करता, तुमकां जाय ते घेता आनी हे लावपाक हितूर तेका लागून हांव सांगता आतां गुटखा हेजेर बंदी कित्याक हाडिना तुमी? हांव ते सगळे विशय हाडटालो हे मार्केट फिश मार्केटा कडेच न्हू, आमचे बाप्पा नाटेकार पळय शॉप आहा थंयसर आमी 54 शॉपां दिल्ली आनी ती 54 शॉपां दिले थंय तर वचून पयशे अक्षरशः ड्रग्साचे लोक थंय रातचे येतात हे करपाक इवन बॉटल आनी वयर ते स्टेर केची कडेन वचपाक एकदम मॅस आहा। हांवें वेळोवेळी खूब फाटी कॉन्सोलान हो सब्जेक्ट काडीत आसलो पूण कांयच जावना। आतां तूं हांगा म्हणटा फीश मार्केटा कडेन नो डावट फीश मार्केटा कडेन आमी चिकन आनी मटन आहा पळय न्हू तेजी भितरलीं शॉपां आहा पळय थंयसर सगळे लोक मुततात हे करतात आनी एकदम अशी अनहायजेनीक जाला। आमी खावपाची वस्त म्हणटा हायजेनीक आसूंक जाय।
हेचेरूय लक्ष ना. आतां तेन्ना ना. आतां म्हाका दिसता आयज आनी बायंडी जावं आमची एडमिनिस्ट्रेटर आहा ती हेतून पर्सनली लक्ष घालून करतली. म्हापसा मार्केटांनी फाटले पळय चॉकअप जालो पण मेन गटर आहा ते काडूंकच ना. आनी मेन गटर बाबा युनियन फार्मासी टू अप टू डायरेक्ट वयता आमच्या म्हापसा अर्बन बँक टू त्या मेन नालाक वयता तो काडूंकच ना. तो न काढल्या कारण उदीक सगळे मार्केटान वचूंक लागले न्हू हे पळयत ना आमगे. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू.